তিনি বেলায় ভাদ্র মাসটি সাতঙ্গুতম জরাফানো বিভিন্ন রকম সামান্য টংফানো বনক্ষেবিयै थांनाय 5 तारिख सेप्टेम्बर जे बुंदोंमानि दनपुरबाय बक्सनगर बनो जों बिबुं बुथे फायनानै दांनाय बिशेष खालामै बक्सनगराव हके जामानथि बाजेयाबतन थांसिगोन एमन बुथ बीजेपी माखा दैफ्रा सामानि हाय जे माइनरिटी रक मुस्लिम रक बीजेपी ने बुथ रखे देशमा तो हजानाय रक बरं मामला से ताबक गोबां बुथ रवैनाय दनपुराव हके आगे कांग्रेस की मंत्री दंनाय बिलाल मियाजी बहायनो दल बलति फायलाहा दा बक्सनगर हायनि बांगे आरो जामानथि बाजेयाबतन थांफैसिगोन हायतिनि कय बीजेपी माखा दनपुरा 11,000 22,000 बारा सीपीएम त्रिपुरा मथा जत्त मिली हुईनाय ओ अनिमेशन तो आरो सखाय दंसिबो सीपीएम थानियो रां गुसनाबो रांले हजारनि दे सदासा नायमैया आरो सि थांगे ओ दलिरि आंखिरो आखतिराव खलायनाय ओ स्वप्नदेव बर्मा विधानसभा टेबिल साका मोसानाय सह थांगारो मोसायनायला हायफाने बिदि खलायमालिया सीपीएम माखा 11,000 मतो बीजेपी माखा प्राय 24,000 मतो अमा हायके डिफिट रजा गईनाय बरागु माजी हतो मुसु खाइलेविनाय सेला हाकाके अंक्लब सना होमालियाके खाइजे खाइजे खारि माथां ते गुहारा हारसे हजागनानि हायके नेमु आरो थांगै 5 तारिख इलेक्शन दिन पर्यंत थांगै बाथौकुंड बैसानो 4 नम्बर 5 नम्बर बुथ मन बुगो थांग कग्लायनायला आरो बायरे जागानो बिदि खालायमालिया आरो विशेष खालायै बने तंमुना आरो नुगै 3 तारिख दैवान दाल प्राय 200 परिवारनि 700 त्रिपुरा मथानि भोटार बीजेपी बुथ नि सिगांनो जयन खालायला तांगले बरो जखनि आरो प्रचार खालायला अनिमेश चंद्र निधरनिय तो ने कोनो प्रार्थी सिकरि खाका नि तमनि फाय सीबीएम बुथ दिने होय फैला सीबीएम बुथ जगह तक चिंता माने जसनो शादी हके सामालिया खाय हाय खायनो हायफा तंगानि नांनाय बे नामा गनांले आरो हाय सीबीएम नि सि प्रचार खालायनाय करो आं तो आरनिया मिजोरामो 9 दिन थां फायमानि परे खाके आरनिया थांगै कलाय दंहा बने तंगना कत रकम लुखा बने कार्यकर्ता किन्तु बुझि पाबे फिला ओ कयजन नेता सारा बाकी हे केन थांगिया बाइक दल आग्रह मते थांगे बरो गाड़ी तुतुइनाय आ 10 खान गाड़ी तुतुइया बिसिं हालायगो सलाबुरिखे बियां अब बोरि मथा द हतमा मथा हि हो तांगे बुमा मथा द हख्रायो आ बंगल हबे बरो गहायनो सलार साला हि देगासि हायला नुकमानि हाके खलायनाय थांगी प्रचार खलायसानो बिदि खलायमालिया सोंसिलाहा आसो दफाना हारनाय पुलिया जाति उला पार्टी दफा थानसा होनाय सांविधानिक सल्यूशन होनाय जेखे पाहा तय फैनाय होनाय जत रकम आईपीएफटी आंचलिक दल सारा बाकी जत एमनकि उग्रपंथी बखरक रंजित देवबर्मा टाइगारनि बखरक टीएनबी फायनाय उग्रपंथी एनलेफ्टनि बखरक विजय रांखल अमा हायके खलायते कत रकमेर उग्रपंथी नेता पाइरे थांगै आरो थांसगै बेले किन्तु लुकजाखा बरना पब्लिक ते हाजागलिया शेष पर्यंत सीपीएम ने सिबुत रदि हो निबांगिने थांसि होगे ए दालालि खलायनाय रनो आगामी दिनाव अरने जारा तंनाय ताबो खाना होय तंनाय एबं उनाव यूट्यूब रो गाके जारा खानानाय नोना मन कोयने मुसुगो नो अमा हाय दालालि बदल रगो जोंनो दालाल सावैनाय सीपीएम न दीर्घ बছর चिनी माथाय सबथाय चिनी जाति हामख्राय मामला से बिखरा खाय खालांनाय मामला से लेखा रोंगियाखै खाय जोंनो लेबार खाय खालां थांनाय
CPM na buat roti hawa ni hisi শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা থাকলাই না বড় জন্য বিভ্রান্ত খাইলে হা দিল্লিও যেমন আম আদমি পার্টি হয় সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর কমিউনিস্ট ঠিকার তাক কই খেনামালিয়া আরে ভাই না আম আদমি পার্টি হিসেবে থাঙ্গে ও কেজরিওয়াল নেতৃত্বে থাঙ্গি না আরো ভাই না ও সিপিএম একটা গ্রুপ থাং সউইতা হইলা কেরলে ভাই না বড় সিপিএম আর বাসায় আছে ইউ ডিলার তোমারা বহিবো মুঠাই সারা বাসাইবো হাইটাইনো जों যে आं যে প্রথম থেকে সামানে অম ত্রিপুরা থাইও লালম থাসে হি সামানে তাবক হাই নুকজাখানা বলে লালম থা হানি না পরিষ্কার একটা সিপিএম বলে না কাকে চলো পাল্টাই নাই 2018 বন সেই রে রলা পরবর্তী সিপিএম বাসা মালি আং নাই সিপিএম পাইমে লগলগে সালো হাকে মে মথা হরং কাকে সিপিএম কে লালম থা তবে রূপই নখনা বলে কে কাজে যারা দীর্ঘ বছর সিপিএম না বিতস্ত্র অঙ্গিনায় সিপিএম নি কারণে जों দাঙ্গা ফাসাদ খাই জাগলা বড় খক জাগলা ও কিলা হাই জাগাও 7 জনা জমাতিয়া ন খুংসানি ও ইয়ংহিন রবু হইন গুলি খাই বুথালা ও হারে ফাইছিনি বড় ফাইনাই ওর ওয়ারুঙ্গ চিনি অর্নিয় ব্লক নি যে একটা হল জায়গা তম জায়গা ফাইনাই গ্রেনেড ফাইলা ও উগ্রপন্থী রক্ষকে খাই বসে যত্ন রজাখা তাবক বড় আর থাঙ্গিসি উল্টাকে খাইনাই থাঙ্গিনে তাবক শেষ পর্যন্ত সিপিএম নে সুবুদ অধিকার হই যাচ্ছে কাজে जों বুঝি নাংনাই যত্ন বিজেপি নে কেন নির যারা তাবক ফোনে সিপিএম তংনাই খ নে কেন নির না শ্রেণী কলাই বিজেপি তো কই না মাইরি কসা বিছাইয়া খ কই ন হাইয়া হইয়া খ কই ন তাক পর্যন্ত সেই চাইয়া খ जों যতরমানি পাইলেনি মোদি তো পাইলে নগ রোগ তঙ্গ তুই রোগ তঙ্গ শিক্ষানি বাং স্কুল একলব্য মডেল স্কুল রই তঙ্গ 12,000 ছাত্রছাত্রী কোথায় বাড়ানি বিষয় আগামী দিনে পড়ে নাই তবে প্রায় 4,000 সরাই পরেই তঙ্গ অজাগাওয়া চিনি শুধু বুকুং বাড়ানি বড় বিশালক অমাকে খাইবি নাই জায়গা জায়গাও जों তাবক বিস্কাঙ্গ চিনি বরদ্দ ফানাকে যে করিনাকে বছর 5,000 রাং কৃষক সম্মান নিধি কিষাণ সম্মান যেন 6,000 বন 8,000 রাং নাই হই তঙ্গ 2025 ডিভিশন নক যতন নাই নে তাবক 3 লাখ নে উপর সাত রাজ্য নক রোজা গই তঙ্গ বাকি যারা তুমি বলবো 2025 ডিভিশন যতন নাই নে তা পরিকল্পনা খাই ভাই তঙ্গ 12,500 কোটি টাকা থাঙ্গাই और जुलाई मास की 7 तारीख 13 तारीख विधानसभा प्रस्ताव रही पास लाई होला आगामी दिन सब फाइना हाइटेनि सिनि 13,1300 कोटी टाका निर्मला सीतारमन फाइना पहिला फाइना एनाउंस खाइख्लांमानि सिनि बरक द फानि बांगिना बरो तागबस कांगो लामा तै स्वास्थ्य शिक्षा बनि बांगै खलायनि बांगै तंगो हस्टेल आदना मात्र सही तंगो ने बनो ना हइनाय अवश्य फाइनो उचित किन्तु नुकजाखा प्रायनो তাবক ফানো আগে যারা সিপিএম তংনাই বিসিংহ এবং যারা আঞ্চলিক দল কিছু তংনাই বড় তাক ফানো আইংবানে মোদিনো থাঙ্গি সাইयो অরবানি বিরোধিতা খাইयो হাইতেনো এমডিসি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা বহাইনি একই ব্যাপার অরহ কাকেবানো চিনি বড় বড় ফ্রে তগরগো দিল্লিও আগে অমিত ভাই সানি বিসকাঙ্গ থাঙ্গ গান্ধারো থাঙ্গ আসব তাং সাই তমুইयो হাই অবস্থা এইরকম ভাবে খাই নাই মানে ইসাই দালালি খাইমানি ইসাই যত সিজাক বাইলে হাত তাবক মিনতে লামা করিখা হানি বাংনে যত বিজেপি ফাই সামিলিং ফাইবাইদি जों যত কে থাসকে খাই দেশনো जों সনাওনি নাংনাই जों দেশনো বিসকাঙ্গ তাহাকে লামা থেকে পাজেগো আগে সিপিএম নে আমল তুই পর্যন্ত শুনে খানি করাংলিয়া जों বন তাবক নগ নগ তুই রনি বাংই শ্রেষ্ঠ আঙ্গি তঙ্গো হাইতিনে তাক বিসকাঙ্গ এই মাস টিভিসিগনো সিনি বিভিন্ন বিসি তমনি জাগাও ডিএম ন তুইনাই যত লাইন ডিপার্টমেন্ট তুইনাই তার বিসকাউন্ট সং হালাইনাই হাইতে তাবক 15 তারিখ কাকে ঠিক দনপুর কেন্দ্রনি ও ব্লক আর তমন নলসর ব্লক বাই দনপুর কেন্দ্রনি আর মোহনপুর ব্লক ও কাইনিও ডিএম ন তুইনাই আং নিজে ন থাং হাইনাই আরনে দীর্ঘ 20 বছর মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী তংমানি কিন্তু ও মোহনপুর জায়গার ও নুকজাখা লামা পর্যন্ত থাঙ্গই করি হাই তাবো কিলা লাইমা হেগে লামা থাঙ্গা তেউ জয়ী পারা হাইরকে বিসি পারা
আরে 20 বছর ধরে নকুছি সামানায় হাকেন মা ওখানে আরো চীন আরো তো তাবক পাইরে আগে নরেশ 10 বছর মন্ত্রী থাকা হয় না বহু নাইলাংলিয়া কিন্তু আরো 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী তংবা 3 সালের নব সগলি আংলাঙ্গো হানি বাঙ্গি নাইনি তাবক বেসখানে 15 তারিখও বেরেং টকরুবাই মোহন বুগো आं दिएम नत्रang थांगे हायानि बांगिने ठीक खालायखाय फाजाक तुइ रवानि चिनि बरक दफानि एलाकायाव खालायजागानो खालायनि बांगि हाय तुइ चिनि एलाका बाहायनो जेखाने जेखाने कम तमन जागा हाखाके इंया खजागाखे जों ताव बिसिं बिसिं हावै खालायनाय काहाके खालायनाय जेखेफानो चिनि लामा रक्ताबक सेंसानङै फायलाहा ताबक किलानि चिनि थिला तंथांनि लामा काहामा आखे गायसांनाय जेमन यां पित्रा बिगि मरनि बेरे स्थामनि जे लामा काहामा खालायमनि राजनगर चिनि बायके और जागा और लामा न ताबो खाय पारकतानि सिनि आइ आं पित्रा पुल जरा बबो ताबो हाके नै का बिंबाय दै थांमानि लामा हाके नै हाय थिनो आइ आथ्राबलानि फाइथि और कासिगां जरानि जरा दै खालायनाय स्टेप बाय स्टेप खैचों ताबो लामा कतर कतर काहा खालाय नाय तंगो उमि थांबायबायना हाय तिरि डन बस्को गादानि आलनिया जे बेलि ब्रिज खालायनि बबो फाइनाल स्टेज सब फाइजा ता रां बगु सब फाइनाय 12,000 कोटी रां फाइखांखैनो जोंबोनो बाहायनो खालायखिबिनाय अमा हायके खालाय गोबां मासिनि आरो ताबक जे प्रकल्प दंतमानि बतां बुसकां बास्तबाय जे खालायनि जों जतनो खायनो मुसुगो निरग रेगारनो सेया हितांदि बीजेपी नि सरकार बीजेपी नि कार्यकर्तारावनो रेगा सरदार बुंनाय जत्तो जे लेबार कार्ड दंनाय जत्तनो खायनो मुसु जत्तनो जों 120 बছর सामुं रनाय तबे नेतृत्व रनाय चिनि राज्य सरकारनि जे विधानसभा सं सरकार क्षमता दंगो समु रनाय अमन्य केवनिया केबो আমরা সেই নামাইয়া অম যারা ভারতীয় জনতা পার্টি খাইনে সরকার তনে বনি অধিকার হাইতিনি থাকসব বরাবর তাকতমান তফি রুমান হরপে কক বরত রুমান হরপে কক বর পায় থাকসব তেই প্রমাণে রেগানি নেতা নাই তুগলাই তোমরা এরগো মুথাক দি মাইয়া নির তবে লেবার जब कार्ड जे गनां 100 दिन जे खिबोनो जों सामु दारनाय ब मथा सथा जे फांना जों बोनो जों खालायनाय अब कोनो भेदाभेद करि चिनि थानुलो आइसने को विशेष खालायो जत्तो ताबक पञ्चायत तंनाय न जत्तो सत प्रंबायदि बर विभिन्न जायगायाव সেই মিনাय राज्य सरकारनि न सामु दांनि तम जायगा हायखिराय किलाव बोनो बर चेष्टा खालाय दंगो तबे अरनिया सुजि कंसा जागानि कालिया जागासानो चिनि जागाना संया कालिया अम जत्तनि समाज समायतां माथाङै जे उन्नयन सिनायो चिनि क्षमतानो जों नारदनाय हायतैनो ता पाइथाय र जारा अन्य पारानि सफैनाय रावनिरनबो खाका हाया फावो जत्तनो विशेष खालायो दनपुर एवं बक्सनगरनि भुटार जारा तंनाय एवं आरो चिनि अरनि जारा थाङै आरनिया वाइसवाय निफानो आरो सभा जुगायनाय जत्तनो एवं राज्यनि যারা ও দুইটা কেন্দ্র উপনির্বাচন থাং অংশগ্রহণ খাইনাই বড় ইসলা চিনি দেবতুল্য কার্যকর্তা বড় যত্ন বাগমা মন্ডলের তরফ থেকে ধন্যবাদ হইনাই বিশেষ খাইবে তফাজুল হোসেন ভাই বিন্দু দেবনাথ কোননি যে আরনি পাস সিংনাই বক্সনগর ভাই ধনপুরনি বর্ণব जों अरन থেকে খাকা হায়াফা হও বিশেষ খাই সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক আরনিয়া केंद्रीय मंत्री तंनाय बनी दायित्व बहायनाय सामतामनि बांगे और विशेषकर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह एवं चीनी प्रेसिडेंट राज्यनि राजीव भट्टाचार्य तेमनि चीनी समस्त मंडलनि विशेषकर समस्त मंडलनि एवं जारा सगैनाय राज्य कमिटिनि मोर्चानि जारा प्रेसिडेंट तंनाय निरक जत्तनो बागमा मंडलनि तरफ थेके निरक जत्तनि अंगैनाय बरनो जों धन्यवाद जाफाहरो अकक साबै जत्तो काहाग्रम तंबायजादि जत्तनो शान्ति खेचों बुसकां हिलायनाय चिनि माथायनो जों नालायनाय हानि बांगिनाय जत्तो ताबो खा बासायाव फायमानि बुसकांगो विलेज कमिटिनि निर्वाचन अंगैबो लोकसभानि निर्वाचन अंगैबो जों भोट गोबांमा खालायनाय पास खालाय बुसकांगो मोदिनि याग्न कराक खालायनाय हिनिनाय समायतांगो जत्तो थांबायजादि हिने कयबुंना रगानि कर्म मथाका जत्तनो हामबाय पार्टी ऑफिसर थांनोसै पाइनो हाय र साले फिरि ताइनो समस्या फैनाय ताले फाइनाल सभारो